بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، سيكون حديثنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى عن مرحلة عمرية من مراحل نبي كريم ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وهذا النبي الكريم هو يوسف عليه السلام، وقد ذكر الله عز وجل قصته مجموعة في سورة سميت باسمه، سورة يوسف عليه السلام. نعم. Dalam puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun hanya kepadanya pula. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, dan kemudian dari satu jiwa itu Allah menciptakan pasangannya. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepadanya kalian saling memohon, dan jagalah silaturahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Dan ketahuilah bahwa semua perkara yang baru dan dalam agama adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, insyaallah Ta'ala kita akan membicarakan salah satu fase kehidupan Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perjalanan hidup beliau secara lengkap dalam Al-Quran, dalam sebuah surat yang dinamakan dengan nama beliau, yaitu surat Yusuf. المرحلة التي سنتحدث عنها في حياته هي الفترة التي دخل فيها السجن مظلوما، ودخل معه السجن فتيان شابان من بني
قومه. قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان. Yang akan kita bicarakan pada malam yang berbahagia ini adalah salah satu fase kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, tepatnya ketika beliau di penjara karena tertuduh melakukan kesalahan. Yang mana ketika beliau masuk ke dalam penjara, masuk pula 2 orang pemuda dari bangsanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan bersamanya masuklah 2 pemuda ke dalam penjara. هذان الفتيان رأى كل منهما رؤيا، فطلب من يوسف عليه السلام أن يعبر لهما تلك الرؤيا التي رآها كل واحد منهما. 2 pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf masing-masing bermimpi, sebuah mimpi yang tidak bisa dipahami oleh mereka berdua. Maka mereka bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan meminta kepada beliau untuk menjelaskan tafsir mimpi mereka berdua. والسؤال هنا: لماذا طلبوا من يوسف عليه السلام أن يعبر لهما الرؤيا ولم يطلبا من غيره؟ Pertanyaannya adalah, kenapa 2 pemuda ini meminta tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan tidak meminta kepada yang lain? Nah, ذكر الله عز وجل ذلك في آخر الآية: إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام كان في السجن، والذي يكون في السجن تظهر من معاملته هل هو حسن الخلق أم أنه سيء الخلق. فيوسف عليه السلام كان ظاهرا أنه من المحسنين، كما ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره أنه اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة ومعرفة تعبير الرؤى، وأنه إن مرض أحد في السجن زاره، وإن احتاج إلى شيء ساعده، فلذلك قالوا إنا نراك من المحسنين، أي علامات الإحسان ظاهرة عليك. Jawaban dari pertanyaan di atas, kenapa pemuda itu bertanya kepada Nabi Yusuf, jawabannya Allah sebutkan di akhir ayat, Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihatmu termasuk orang yang baik. Nabi Yusuf alaihissalam terkenal di penjara menjadi orang yang berbeda dari penghuni penjara yang lain. Jika penghuni penjara yang lain nampak tanda-tanda keburukan dan kejahatan, adapun Nabi Yusuf alaihissalam nampak darinya tanda-tanda kebaikan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau terkenal dengan kedermawanannya. Beliau dikenal oleh penghuni penjara yang lain sebagai orang yang amanah. Beliau dikenal dengan orang yang banyak beribadah. Dan beliau dikenal oleh penghuni penjara yang lain, yaitu bisa menjelaskan tafsir mimpi. Dan disebutkan salah satu contoh kebaikan Nabi Yusuf di dalam penjara, yaitu ketika ada salah satu penghuni penjara yang sakit, maka Nabi Yusuf akan mendatangi dan mengunjungi orang yang sakit itu, membantunya semampu beliau,
dan mendoakannya. Karena itulah dua pemuda itu mengatakan bahwa kami melihatmu sebagai orang yang baik. Nah, وهذه الرؤيا رأى أحدهما أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. فهذه الرؤيا يعني أقلقتهما وأفزعتهما، فأراد كل واحد منهما أن يعرف تعبير تلك الرؤيا، فسألوا يوسف عليه السلام صاحبهما في السجن. mimpi yang dilihat oleh dua pemuda tersebut adalah bahwa salah seorang di antara keduanya bermimpi memeras anggur, sedangkan pemuda yang kedua bermimpi membawa roti di atas kepalanya, yang kemudian roti itu dimakan oleh burung-burung yang sangat banyak. Mimpi tersebut membuat dua pemuda ini merasa terheran dan merasa takut. Oleh karenanya, keduanya mendatangi Yusuf untuk menjelaskan tafsir mimpi tersebut. Nah, يوسف عليه السلام كان في السجن وكان مظلوما، ومع ذلك كانت علامات الإحسان وحسن الخلق يعني ظاهرة منه. فماذا نستفيد من هذا؟ Nabi Yusuf alaihi salam, beliau dipenjara karena terzalimi, karena tertuduh melakukan kesalahan. Namun meskipun demikian, beliau dizalimi dan dipenjara, beliau tetap menampakkan akhlak yang mulia, menampakkan perangai terpuji di dalam penjara. Pertanyaannya, apa faedah yang bisa kita petik dari hal ini? Nah, الفائدة التي نستفيدها هي أن من تربى على الأخلاق الفاضلة فإن هذه الأخلاق لا تفارقه حتى في أصعب الظروف، بل إن هذه الظروف الصعبة مثل ما حدث مع يوسف عليه السلام من أنه دخل السجن، والسجن هو تقييد لحرية الإنسان، بل وكان مظلوما، فظهرت هنا حسن أخلاقه وحسن تربيته، وأن الإنسان لا يتغير إذا وقع عليه قدر مؤلم، بل إنه يصبر وتظهر حسن أخلاقه وحسن تربيته. faedah yang kita petik dari hal ini adalah bahwa seorang muslim apabila tumbuh dengan tarbiyah untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, maka akhlak yang mulia itu tidak akan hilang darinya meskipun dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana beliau dipenjara dalam keadaan terzalimi, penjara yang mengurung kebebasan beliau, namun beliau tetap menampakkan akhlak yang terpuji. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim apabila mengalami berbagai kesulitan, dia harus tetap menampakkan akhlak yang terpuji. Apabila mendapatkan takdir yang sulit, dia pun harus tetap menampakkan akhlak yang terpuji. Nah, فبعض الناس في حال الرخاء والأمن تكون أخلاقه طيبة، فإذا كان هناك الشدة وكان الخوف فإن الأخلاق الحسنة تنقلب إلى أخلاق سيئة، وهذا يدل على أن ما في قلبه ليس شيئا صحيحا، وإنما كان يظهر في حال الرخاء الأخلاق الحسنة، ولكن لما جاءت الشدة ظهرت حقيقة أخلاقه.
والعياذ بالله تعالى. Nah, tidak sedikit di kalangan manusia, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika berada dalam situasi yang menyenangkan, situasi yang lapang, dia bisa menampakkan akhlak yang terpuji. Namun ketika dia ditimpa musibah dan situasi yang sulit, berubah menjadi seorang yang berakhlak tercela. Itu menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hatinya bukan sesuatu yang benar, dan menunjukkan bahwa apa yang dia nampakkan itu bukan hakikat dan jati dirinya yang sebenarnya. Maka seorang itu akan kelihatan jati diri yang sesungguhnya ketika berada dalam situasi-situasi yang sulit. Nah, لذلك يجب علينا وأن نحلي قلوبنا بالأخلاق الحسنة وأن نبعد من قلوبنا الأخلاق السيئة. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk membersihkan hati kita masing-masing dan untuk memenuhi hati kita ini dengan akhlak yang terpuji dan menjauhkan akhlak-akhlak yang tercela dari diri kita masing-masing. Nah, فلما سأل يوسف عليه السلام أن يعبر لهما الرؤيا، يوسف عليه السلام لم يبادر بتعبير الرؤيا، بل بدأ بما هو أعظم من ذلك، فبدأ عليه الصلاة والسلام بدعوتهما إلى ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. ketika dua pemuda itu bertanya kepada Nabi Yusuf tentang tafsir mimpi yang mereka alami, Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menjelaskan tafsir mimpi mereka. Namun beliau memulai dengan hal yang lebih penting dari itu, yaitu beliau mendakwahi mereka berdua, mengajari mereka berdua hal yang akan bermanfaat dan akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, فقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال: كذلك أنا أستطيع أن أخبركم بالطعام، بغدائكم، بعشائكم، ما نوعه قبل أن يأتيكما. وهذا الأمر يعني كان كما أنه عند يوسف عليه السلام، هو كذلك كان عند عيسى عليه السلام لما قال لقومه: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada dua pemuda itu, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 37, La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Tidaklah sampai kepada kalian makanan yang menjadi rezeki kalian, melainkan aku bisa mengabarkannya kepada kalian sebelum makanan itu sampai kepada kalian. Maksudnya para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Yusuf itu bisa mengabarkan atau beliau menjelaskan bahwa beliau pasti bisa menjelaskan tafsir mimpi mereka berdua. Jangankan mimpi, hal yang baru akan datang esok hari berupa makanan yang menjadi rezeki mereka berdua bisa diterangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini selain menjadi mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, juga menjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Allah firmankan, wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa berkata kepada umatnya, dan aku bisa mengabarkan kepada kalian makanan yang kalian makan esok hari dan apa saja yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Nah, وكان سؤالا
يأتي في أذهانهما. من أين لك ذلك؟ من الذي علمك هذا؟ أهو الكهانة؟ والكهانة هي الاستعانة بالجن، وكان ذلك معروفا في قومهم. فقال مبينا حقيقة الأمر وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، قال ذلكما مما علمني ربي، أي هذا فضل الله آتاني إياه. Maka kedua pemuda itu bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin kamu bisa mengetahui makanan yang akan kami dapatkan esok hari? Siapa yang mengabarkan kepadamu, wahai Yusuf? Apakah karena kamu bisa melakukan praktek perdukunan, yang mana perdukunan itu adalah kerjasama kamu dengan jin? Maka Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Maka beliau berkata, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Hal itu adalah di antara ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Nah. ويأتي سؤال آخر، لماذا علمك ربك هذا؟ فيأتي الجواب: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Pertanyaan lain yang juga menjadi pertanyaan mereka, mengapa Allah memberikan mukjizat itu kepadamu, memberimu keistimewaan dengan ilmu itu? Maka Nabi Yusuf menjelaskan sebabnya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Karena aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhirat. Nah. هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون هم قوم من؟ هم قوم هذين الفتيان أو هذين الفتيين، ولكن يوسف عليه السلام لم يوجه الكلام إليهما مباشرة، وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال إني تركت ملة قوم. طبعا هما سيفهمان أن المراد بالقوم قومهما، ولكن نتعلم من هذا كيف أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينتقي الألفاظ في دعوته إلى الله. Tahukah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapa yang dimaksud dengan kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat tersebut? Mereka adalah kaumnya dua pemuda ini. Kaumnya dua pemuda itu sendiri. Akan tetapi lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tidak menisbatkan kaum itu kepada dua pemuda ini. Hal itu menunjukkan dan memberi pelajaran kepada kita sebuah metode dalam berdakwah, yaitu hendaknya seorang da'i memilih lafaz, memilih kata-kata yang tepat ketika dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه في ذلك اتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وذكر إبراهيم لأنه معلوم عندهم، هم يعلمون إبراهيم ويعلمون ملة إبراهيم، وهذا فيه بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبع بعضهم بعضا في الدعوة إلى التوحيد. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada dua pemuda ini bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim
Nabi Ishaq, dan Nabi Ya'qub. Mengapa beliau menyebutkan Nabi Ibrahim di awal ucapannya? Karena Nabi Ibrahim itu dikenal oleh masyarakat itu. Nabi Ibrahim itu dikenal oleh seluruh manusia. Maka ini menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah bahwa para nabi itu agamanya satu, dakwahnya satu, yaitu mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. فهنا يوسف عليه السلام اغتنم هذه الفرصة ليدعو صاحبي السجن، ليدعو الفتيان إلى التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mendakwahi dua pemuda tersebut kepada tauhid, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itulah dakwah seluruh nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelummu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Nah, وهذا تطبيق عملي من يوسف عليه السلام بأنه دعا صاحبي السجن إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، والدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى أداء حق الله تعالى. Dan ini adalah praktek nyata dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau mendakwahi dua pemuda itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan mendakwahkan tauhid kepada umat manusia, pada hakikatnya adalah mendakwahkan hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, والداعي إلى التوحيد، الداعي إلى الله دائما يقدم حق الله عز وجل على حقه. فهذا يوسف عليه السلام في مظلوم سجن ظلما، وهناك كثير مثله، ومع ذلك ما دعاهم إلى الانتصار لحقوقهم أو منابذة الحكام أو عمل حزب سياسي في داخل السجن أو عمل إضراب أو نحو ذلك مما هو الآن مشتهر بين الناس، مما أخذوه من الغرب ويريدون تطبيقه بين المسلمين. لا، وإنما دعا إلى توحيد الله، دعا إلى إقامة حق الله سبحانه وتعالى. Maka seorang dai hendaklah dia senantiasa mendahulukan dan mengutamakan dakwah untuk melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala di atas dakwah-dakwah yang lain. Mengajak manusia untuk pertama kali menunaikan hak Allah, yaitu bertauhid, sebelum menunaikan hak-hak yang lainnya. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dipenjara karena terzalimi. Namun yang pertama kali didakwahkan oleh beliau adalah tauhid, bukan mendakwahkan untuk meminta hak beliau sendiri. Sedangkan kita lihat zaman sekarang, betapa banyak para dai yang tidak mendakwahkan tauhid. Mereka mendakwahkan politik maupun hal-hal lain yang diambil dari orang-orang barat. Namun Nabi Yusuf alaihissalam memberi contoh kepada kita agar kita mendahulukan dakwah tauhid, dakwah untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ثم فسر لهما ملة آبائه أي دينهم، فقال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
فإن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا فنفرده بالعبادة ولا نشرك معه في عبادته أحد. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan apa itu agama nenek moyang beliau. Beliau mengatakan, maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak boleh bagi kita untuk melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Tidak ada selain Allah yang melakukan itu semuanya untuk kita. Maka hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي هدايتنا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هذه من أعظم المنن التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، وهي أن هدانا إلى الصراط المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس يقابلون نعم الله بالكفر، فبدل أن يشكروه وأن يوحدوه فإنهم جعلوا له أندادا، جعلوا له شركاء، فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang demikian itu adalah termasuk karunia Allah kepada kita semua dan karunia Allah kepada seluruh manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Maksudnya adalah bahwa hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa memahami tauhid dan menjadi hamba yang bertauhid adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Mereka tidak mensyukurinya dengan cara mereka menyekutukan Allah. Seharusnya mereka bersyukur dengan mentauhidkan Allah, justru mereka malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, بعد هذه المقدمات وهذا التلطف في العبارة وبيان أن الإله الذي يستحق العبادة وبيان بطلان الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وجه وصرح لهما بالدعوة فقال يا صاحبي السجن. وانظر ما في هذه العبارة أيضا من التلطف. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذه الأرباب والآلهة التي تعبدونها أنتم وقومكم من دون الله عز وجل متفرقة عاجزة، لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا تعطي ولا تمنع. هي لا تستطيع هذه الآلهة من الأصنام وغيرها أن تدفع عن نفسها الضر ولا أن تجلب لنفسها النفع، فكيف ستدفع عنكم الضر وكيف ستجلب لكم النفع؟ setelah mukaddimah di atas dan ucapan-ucapan yang lembut yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, maka beliau mulai menyampaikan dakwahnya dengan menjelaskan Tuhan yang benar dan sembahan-sembahan selainnya yang semuanya adalah sembahan yang salah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berkata, ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua kawanku di penjara. Lihatlah betapa lembutnya ucapan Nabi Yusuf. Wahai dua kawanku yang ada di penjara.
Beliau setelah itu mengatakan dan menjelaskan, arbabun mutafarriqun, apakah sembahan-sembahan selain Allah yang bermacam-macam itu lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang lebih baik dari mereka semuanya? Beliau menjelaskan bahwa sembahan-sembahan selain Allah itu bermacam-macam, berpecah belah, mereka semuanya lemah, tidak bisa memberi manfaat. حقيقة هذه الآلهة التي يعبدونها، فقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. جعلتم هذه الأصنام وغيرها آلهة وأنتم يعني أطلقتم هذه الأسماء عليها، وهي لا تستحق أن تكون آلهة، لأنه لا يوجد فيها شيء من صفات الآلهة. Kemudian beliau alaihissalam menjelaskan hakikat sembahan-sembahan selain Allah. Beliau mengatakan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum." Semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian ada-adakan, baik kalian yang mengadakan ataupun nenek moyang kalian yang mengada-adakan. Maksudnya para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa yang selain Allah itu kalian namakan sebagai Tuhan, namun sebenarnya mereka semua bukanlah Tuhan, karena sedikit pun tidak memiliki kekuasaan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. ما أنزل الله بها من سلطان، ما أمركم الله سبحانه وتعالى بعبادتها، بل إن الله سبحانه وتعالى نهاكم عن عبادتها وبين لكم بطلان عبادتها، ولذلك لا طريق لكم لإثبات أنها تستحق العبادة من دون الله سبحانه، لأن الله له الحكم وحده، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kemudian beliau mengatakan, "Ma anzalallahu biha min sultan." Sama sekali Allah tidak menurunkan dalil tentang kebenaran mengibadahi Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah memerintahkan kalian untuk menyembah selain Allah. Bahkan yang ada, Allah melarang kalian untuk menyembah selain Allah, dan Allah menjelaskan kesalahan fatal bagi orang-orang yang menyembah selain Allah. Oleh karenanya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk disembah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berkuasa. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Tidak lain semua hukum dan kekuasaan adalah milik Allah. Dia memerintahkan kalian adalah hanya menyembahnya saja. ذلك الدين القيم، أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان وما سواه من المعبودات فإنها غير مستقيمة وتوصل إلى كل شر. Lalu beliau mengatakan, "Dzalika dinul qayyim." Itulah agama yang lurus, yaitu agama lurus yang akan menghantarkan kalian menuju segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Sedangkan agama-agama yang lain dan sembahan-sembahan yang lain semuanya akan mengantarkan kepada kerusakan dan kehancuran di dunia dan di akhirat.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآية التي قبلها أو الآيات التي قبلها قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهنا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء. وإلا فالفرق واضح بين عبادة الله الواحد القهار وبين عبادة من دونه سبحانه وتعالى، ولكنهم لجهلهم لا يعرفون الفرق. Lalu beliau mengatakan, walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Pada ayat sebelumnya beliau mengatakan, walakinna aktsara nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Pada ayat ini beliau mengatakan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksudnya tidak mengetahui hakikat kebenaran dan kebatilan. Tidak mengetahui mana yang benar dan yang salah. Hal itu karena kejahilan mereka. Karena sebenarnya perbedaan antara yang hak dan yang batil itu sangatlah jelas. Perbedaan antara beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah sangatlah jelas. Namun mereka jahil sehingga tidak mengetahuinya. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى ذم الكثرة ومدح القلة، وقليل من عبادي الشكور، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فهذا يدل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، وإنما الحق ما وافق الحق، ما وافق الدليل، ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن استدل بالأكثرية فهذا استدلال خاطئ، فالحق لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف بموافقة الحق. Akhir ayat yang berbunyi walakinna aktsara nasi la yashkurun, banyak manusia tidak bersyukur, atau walakinna aktsara nasi la ya'lamun, banyak manusia tidak mengetahui. Akhiran ayat seperti ini banyak difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mencela jumlah yang banyak dan sebaliknya memuji jumlah yang sedikit. Seperti contohnya ketika Allah mengisahkan tentang Bani Israil, "Fasyaribu minhu illa qalilun minhum." Maka semuanya minum dari air yang telah kecuali sedikit saja dari mereka. Hal ini menunjukkan para jamaah yang dirahmati Allah bahwa kebenaran tidak diketahui dengan banyak atau sedikitnya pengikut. Kebenaran diketahui dengan sesuai atau tidaknya hal itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran diketahui dengan sesuai atau tidaknya hal itu dengan Quran dan Sunnah, bukan dengan banyak atau sedikitnya pengikut. Maka barang siapa yang berdalil dengan banyaknya pengikut untuk membenarkan prinsip agamanya, sungguh dia telah melakukan kesalahan yang fatal. وفي آخر السورة سورة يوسف قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية أيضا فيها ذم الكثرة وبيان أن كثير من الناس وإن كان يقول بأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكن إيمانه يدخله الشرك. Di ayat lain di akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah, justru mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik. Ayat tersebut termasuk ayat-ayat yang mencela jumlah yang banyak, yang menjelaskan bahwa kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah,
Meskipun mereka mengaku beriman kepada Allah, namun pada hakikatnya iman mereka tercampuri dengan kesyirikan. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال مفسرا لهما الرؤيا بعد أن دعاهما إلى التوحيد ونبذ الشرك فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما طبعا يوسف عليه السلام يعلم من هو يقينا، يعلم أنه الذي قال إني أراني أعصر خمرا، ولكنه عليه السلام لم يوجه الكلام له، فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، سيخرج وسيشتغل عند الملك وسيعصر العنب حتى تصير خمرا ثم يسقيه للملك. وأما الآخر لم يحدده، لما قال وأنت ستقتل وتعدم وتأكل وتصلب فتأتي الطير تأكل من رأسك، لا، وإنما قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، سيقتل ويعلق على الخشب وهذا يسمى الصلب، ويبقى حتى تأتي الطيور فتأكل وتنهج من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Setelah Nabi Yusuf menjelaskan dan mendakwahkan tauhid dan melarang mereka dari perbuatan syirik, barulah Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan tafsir mimpi dua pemuda tersebut. Beliau mengatakan, ya sahibai sijn, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Wahai dua temanku yang ada di penjara, salah satu di antara kalian akan menjadi penyaji minuman bagi rajanya. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf tidak langsung menyebutkan nama orang yang akan keluar dari penjara. Beliau mengatakan amma ahadukuma, salah seorang dari kalian berdua akan selamat dan menjadi pelayan raja. Padahal beliau mengetahui siapa yang akan selamat dari mereka berdua. Begitu pula ketika menjelaskan tafsir mimpi yang kedua, wa ammal akhar fa yuslamu fatakulu khairu min ra'si. Adapun orang kedua dari kalian berdua akan dibunuh di atas tiang salib sampai nanti kepalanya dimakan oleh burung pemakan bangkai. Beliau pun di sini tidak langsung menjelaskan atau menyebutkan nama orang yang akan mati terbunuh dan disalib ini. Beliau menggunakan bahasa lain untuk menghibur mereka berdua. Qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Telah ditakdirkan oleh Allah, telah dijelaskan mimpi yang kalian tadi tanyakan. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أن هذا هو تعبير الرؤيا وهو واقع لا محالة. ونستفيد من هذا أن من رأى رؤيا فلا يسأل عنها إلا عالما، لا يسأل أي أحد، لأن الرؤيا متى عبرت وقعت، الرؤيا متى عبرت وقعت. وكذلك نستفيد أمرا آخر، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فإن تعبير الرؤيا فتيا، ومن لم يكن عنده علم في أمر فلا يجوز له أن يفتي فيه. نعم. Qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Telah selesai dijelaskan mimpi yang kalian berdua tanyakan. Dari sini para jamaah dirahmati Allah, kita mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa barang siapa bermimpi hendaknya tidak menceritakan mimpinya, tidak bertanya tentang tafsir mimpinya kecuali kepada orang yang benar-benar alim. Mengapa demikian? Karena mimpi itu apabila telah diceritakan dan telah dijelaskan tafsirnya, maka mimpi itu benar-benar akan terjadi.
Lalu faedah yang kedua adalah dari firman Allah, "Qudiyal amru alladzi fihi tastabtiyan." Telah dijelaskan mimpi yang kalian berdua tanyakan dan minta fatwa. Dari situ kita ambil faedah bahwa menjelaskan mimpi atau menafsirkan mimpi itu termasuk fatwa. Maka siapa saja tidak memiliki ilmu tentang tafsir mimpi hendaknya tidak bermudah untuk menafsirkan mimpi. بهذا ينتهي ما أراد الله سبحانه وتعالى إعلامنا إياه من قصة يوسف عليه السلام في السجن ودعوته لهما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. وكما قلنا هذه هي دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا وبعث في قوم، وكان أولئك القوم عندهم من الفساد أشياء مختلفة متعددة، فكان شغل الأنبياء الشاغل هو دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. Dengan demikian telah usai kisah Nabi Yusuf beserta dua pemuda yang masuk penjara bersama beliau, dan telah usai pula kisah yang ingin Allah sampaikan tentang Nabi Yusuf, di mana beliau mendakwahkan tauhid kepada dua pemuda tersebut dan melarang mereka berdua dari perbuatan syirik. Dan itulah dakwah seluruh nabi dan rasul pada jamaah dirahmati Allah. Tidaklah ada nabi yang diutus oleh Allah pada suatu kaum, melainkan kaum itu melakukan kerusakan dan maksiat yang berbeda-beda. Maksiat dan kerusakannya berbeda-beda. Namun semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan mendakwahkan tauhid kepada umatnya. ثم لو نظرنا مثلا في عهد يوسف عليه السلام نجد أن هناك فسادا في السياسة، وكذلك فساد في الأخلاق، فما جعل دعوته إلى إصلاح السياسة ولا إلى إصلاح الأخلاق، وإنما كانت دعوته في إصلاح التوحيد، في أن يوحد الناس ربهم عز وجل ويتركوا الآلهة. وكذلك نجد أن قوم لوط عليهم السلام كانت المشكلة عندهم فعل الفاحشة، أنهم الرجل يأتي الرجل، فاشتغل لوط عليه السلام بماذا؟ بدعوتهم إلى التوحيد. شعيب عليه السلام كان في قومه كما يقال فساد اقتصادي، يطففون في الميزان والمكيال، ومع ذلك كانت دعوته لهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الأنبياء. أتدرون ما السبب؟ السبب أنك إذا عالجت أصل المشكلة فإن المشكلة ستزول. فإذا صلح توحيد الناس وعرفوا ربهم معرفة صحيحة فإن هذه المشاكل كلها ستزول، سواء مشاكل سياسية أو اقتصادية أو أخلاقية أو غير ذلك من المشاكل. فمن اشتغل بالأصل فإنه سيصلح باقي الأجزاء، ومن اشتغل بالأجزاء وترك الأصل فلن يصلح الأصل ولن تصلح الأجزاء والفروع. Para jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita perhatikan zaman Nabi Yusuf alaihissalam, kita dapati bahwa zaman itu ada banyak kerusakan. Ada kerusakan dalam bidang politik, ada pula kerusakan dalam bidang akhlak. Namun lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah. Beliau tidak mendakwahkan politik,
tidak pula mendakwahkan atau memulai dakwahnya dengan memperbaiki akhlak. Namun beliau tetap memulai dakwahnya dengan mendakwahkan tauhid, mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat pula sebelum beliau, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, pada masa Nabi Nuh ada kerusakan akhlak yang parah, yaitu persembahan homoseksual, laki-laki menggauli laki-laki, wanita menggauli wanita. Namun lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, beliau mendakwahkan tauhid. Begitu pula pada masa Nabi Shu'aib alaihi salam, pada masa beliau ada kerusakan dalam bidang perekonomian. Umat Nabi Shu'aib itu suka bermain curang dalam timbangan dan takaran. Namun meskipun demikian beliau mendakwahkan tauhid. Dan demikian seluruh nabi dan rasul, semuanya mendakwahkan tauhid, memprioritaskan tauhid, bukan yang lain. Apa sebabnya para jamaah yang dirahmati Allah? Sebabnya adalah bahwa ketika kita memulai dakwah dengan memperbaiki hal yang pokok, hal yang urgen, yang utama, yaitu tauhid, maka dengan sendirinya masalah-masalah yang lain akan sirna. Apabila umat ini mengetahui Allah, mengenal Allah dengan benar, menyembah Allah dengan benar, maka masalah-masalah lain yang ada di tengah masyarakat akan hilang dengan sendirinya. Siapa saja memperhatikan al-asl, memperhatikan yang urgen dan yang utama, maka dia akan memperbaiki seluruh bidang yang ada. Namun sebaliknya, siapa saja yang memulai dakwahnya dengan hal-hal yang tidak urgen, hal-hal yang harusnya dinomorduakan, maka dia tidak akan memperbaiki apa-apa. ثم إذا ذهبنا إلى آخر السورة ماذا قال الله عز وجل آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي، طريقي في الدعوة إلى الله سبيل يوسف عليه السلام وسبيل الأنبياء من قبله ومن بعده، أنهم يدعون إلى التوحيد، وهذا سبيلي أنا ومن اتبعني من الصحابة ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك هي دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه ومن سار على نهجه، كما أنها كانت من قبل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Para jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita memperhatikan pula akhir surat Yusuf, maka di akhir surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah berdasarkan ilmu. Inilah dakwahku dan orang-orang yang mengikuti jalanku. Maha suci Allah, dan aku sekalipun tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Hadhihi sabili, ini jalanku. Maksudnya adalah, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalan dakwahmu yang sesuai dengan jalan dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan jalan dakwahnya seluruh nabi dan rasul. Dan inilah jalan dakwahmu dan jalan orang-orang yang datang setelahmu, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu dakwah kepada tauhid, dakwah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itulah dakwah seluruh nabi dan rasul. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب
وما أنا من المشركين به، ما كان لي أن أشرك به، كما قال يوسف عليه السلام عنه عن آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فهكذا تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى توحيده ونبذ الشرك به عز وجل. Allah berfirman, "Subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Maha suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Itu sesuai dengan ucapan Nabi Yusuf pada ayat yang baru saja kita pelajari. Maka lana usyrika billahi min syai', yaitu kita tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Demikian dakwah yang benar, dakwah menuju tauhid, dakwahnya para nabi dan rasul. هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة. وسورة يوسف عليه السلام مليئة بالفوائد، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وقد تجاوزت الفوائد في سورة يوسف 1000 فائدة. فقام من المعاصرين من ألف كتابا سماه إتحاف الإلف بذكر الفوائد 1000 من سورة يوسف عليه السلام. إتحاف الإلف بذكر الفوائد 1000 والنيف من سورة يوسف عليه السلام لشيخنا الشيخ محمد بن موسى النصر رحمه الله تعالى ولسليم بن عيد الهلالي، وهو مطبوع في مجلدين مليء بالفوائد. نعم. Inilah para jemaah yang Allah, beberapa faedah yang bisa kita petik dari salah satu fase kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu banyak faedah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Dan memang surat Yusuf penuh dengan banyak faedah dan manfaat. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan faedah yang terkandung dalam surat Yusuf lebih dari 1000 faedah. Maka ada ulama kontemporer yang berusaha menjelaskan 1000 faedah tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Ithaful Ilm Bidhikri Fawaidil Alfi wan Nayyif di surat Yusuf, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Musa al-Nasr dan Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah ta'ala, yang telah dicetak dalam 2 jilid besar. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Demikian kajian kita malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kepada kita untuk melaksanakan amal saleh. Demikian kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.